Hi friends, இந்த தாய் ரெட் கறி கரைஞ்சாரியா இல்லைக்கா மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் அவி கோகோனட் மில்க் நல்லா இருந்தது. அடுத்தது சம் ப்ரோட்டீன் இந்த அவி டோஃபும் கரைஞ்சாரியா அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் ஒன் தீன் கைண்ட் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸ் அவி கேரட்டு பிரிஞ்சால் வங்கி आणि कोडमलगा थिना कलरिया तुम्ही दुसरं काय नाही व्हेजिटेबल्स उपाय आहे तैल वायसिंग गाडी ஓகேங்க. முதல்ல அந்த हाफ केजी टोफू काईगल मनादी टोफू अभी 4 साइड वो फ्राई करना फ्राई ना जस्ट सैलो फ्राई सो दैट लेयर अभी वो भुंजाई दिसना फुटना तरह तेवची சரிங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் சொல்லுவா. भुनना होंदा 1 मिनट सोडीन होने इरुवा ಆಯಿಲ್ ರೋಗ್ನೋ ಇಯ ಟೋಫು ಹಿಡಿ ಫುಲ್ ಹನ್ನಾರ ಅಂದ ಬೇಸಿಲ್ದ ಮಾಡಬೇಕು. இந்த மாதிரி லைட்டாக புஞ்சைராயி நான்ஸ்டிக் கருதி க்ளீனாக வயதில்லை நான்ஸ்டிக் நீ ஒரு சொல்றியா நான்ஸ்டிக் பேர் நான்ஸ்டிக் தருவோம் ನೀವು ಹಿಡಿದು ಹೊಲಿರ್ರಿಯಾ ಟೋಫು ಅಯ್ಯೋ ಸೀಕೆನ್ನ ಈಗ ಸೀಕೆನ್ನಾಜೆ ಫುಟ್ಟಿಯಾയി. ಸೊ அடுத்து ಮಿರಿಕೇಲ ಒಂದು 25 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಸುಕ್ಕೆ ಮಿರಿಕೇಲ ಪಣಿ ಪುಣ್ಣ ಪಣಿ ಬಿಜದ ಇರಿಯಾ ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಜದ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆ ಯೂಸ್ಕಿರುವಾಯಿ ಇವನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ತೆಗೆದುವ. அடுத்து ನನ್ನ ಕಂದ ಒಂದು 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ கேர்லிக் பூண்டு ஒரு 25 கிராம்ஸ் லசன் இல்லை லெமன் ஜெஸ்ட் ಮನಿ ನಾನು ಲಿಂಬು ತೋಲ್ನವಿ ತುರ್ಕಿನು ತೆಲದವರಿಯ ಎಲ್ಲ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೋರ್. அடுத்து கொத்தமல்லி ஒன்று 1/4 கப்பு 1/4 கப்பு ಇದೀಗಿನ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಪನಿ ಓಸುಡಿ ಒಂದು 10 గ్రామ్ లొసన్ పట్టుకెళ్ళి నన్నగా ఇది చొక్కటి తెస్తున్నా. அடுத்து தி மிரிக்கல மீடியம் சைஸ் பச்சை மிளகா இய தை ಚೊಕ್ಕಡು ಟೇಸ್ಟ್ಕೊಂಡು. அடுத்து ಪ್ಯಾನ್ ಕಲ್ಡುವ ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಹುಣ್ಣ ಕಲ್ಡುವ ನಂತರ ಮಾವಿ ಒಂದು 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ನೋಡಿ ಒಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಹುಣ್ಣ ಒಂದ. அடுத்து ಕೆಲಮಾಮ ಲೊಸನ್ ಗಿನ್ ಮಿರಿಕೆಲ್ಲ ತಿಸಿದ ಒಲೆಯ ಇದನ್ನು ಪುಲ್ಲ ಹುಣ್ಣ ತಗೊಳ್ಳುವ. அடுத்து கேரட் ತೆಗೆದುವ உள்ள ஹார்டு போன செய்திகள் ತೆಗೆದು. அடுத்து வங்கி 100 கிராம் கேரட் 100 கிராம் வங்கி 100 கிராம். அடுத்து குடமிளகா எல்லாம் 100 கிராம் ஹை வெஜிடபிள் பவுடர் 100 கிராம். ಒಂದು 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕರಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕುಕ್ಕೊಂಡ ಕೆಟ್ಟದ ಇದು ಐತಿರಿಯಾ ಅಲ್ಲೇ ಓಕಂ మనకు మొత్తం అండి చైనీస్ రెస్టారెಂಟ್ ಪರಕಂಡೆ మొత్తం అండి ಇಲ್ಲ ಮಾಮ್ಗೆ ರಾಸ್ನ ತೇವಿನಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಹೈ ಹಿಟ್ ಮೂವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಯ್ಯಾಯಿ ನೋಡಿ 2 ನಿಮಿಷம் தொடங்க ಹೊಯ್ಯಾಯಿ. அடுத்து மீட் சால்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன். Wow, sono sonore. Delle lemon
ஆனியன் ஸ்கிப் செய்து மசாலா ஒரு 1 மினிட் ஃப்ரீயா கச்ச வசனம் ஓகே. அடுத்து ನಲರ್ದು 3 ಕಪ್ 3 ಕಪ್ ನಲರ್ದುದರಿ ಸೆಡ್ ನಲಮು ನಲರ್ದುದಂ ಕೆರರಿಯ ಸಿಯತಲ ತಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವೈ ready ಚುಕ್ಕ ಕೌಲು ஸோ இது சுள்ளன் ஹன்னதுவி ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತಪ್ಪಣ್ಣ. அடுத்து ನಾವು 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವತನಕ್ಕೆ ಚೋರ್ರಾಯಿ ನಲ್ಲರ್ ಗುಳ್ಳೆ ಮಿಲಿಯಾವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿ ಹೋಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಕೊಡವೈ ಓ ಗೆಡ್ ತಪ್ಪದ ಓ ಕಲರ್ ವೇಣ ಹಿಡಿಜಾಯಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವೆನ್ ಮಾಡೋರು ಆತನಪ್ಪ ಮೈಲ್ಡ್గా ಸನಿ ಕುಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದು ಚೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೊಯ್ಯ. ಸೊ ವೇನ್ ತಪಡದ ತೇವೇನಿ இல்லைனா பிஜாயி வேன் கெட்டியில் ஆஸ் பண்ணி நம்மளோட 1 கப்பு பண்ணி சொல்லுவா அம்மி. அடுத்து டோஃபு ಮುಂಜಿ ತುಳಿ ಒದೇನಿಯ ಟೋಫು ಎದೈನಿ ಎದೀನು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಡಿಪ್ ಕಿತ್ತು ವೇನ್ ಕೌಲ್ ಆಸ್ பண்ணி ಕುಡಿಯಾಯಿ थोड़ा सा ना रसी टोफू तैदी उंड 1 मिनट अन्ना नल्ला पूरा बिजी आयिदल्ल चोकड होय्या सोडा सुना वरसी अडुत्तु कोत्तमल्ली 1/4 कप कलिगिनु उंड तैदी लास्ट उंडदु सुप्पो गोइया वसना सोडा वरसी द खैसेंगा अब राइस करिया मे बी और नॉर्मल राइस इंडियन राइस करिया बट जैस्मिन राइस करी है वो स्टिकी कराई परफेक्ट कराई तेलस थाईलैंड मिली खा रिया जैस्मिन राइस बेस्ट में जैस्मिन राइस करी तेलवांग खवा चौकट राई खैसेंगा न सर ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ನಲ್ಲರ್ದುದು ತೆಲುಗುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಮೇರಿಕದ ಎತ್ತಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಜರಿ ಉಂಡ ಯೂನಿಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತಾಯಿ ಟೇಸ್ಟ್ ವರಸಿ ಎಲ್ಲ ಇವಿ ಚೊಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತಿಯ ಕೋಕೋನಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಅದ ಟೋಫೂಸ್ ಅದ ಸೊ ಇನ್ಕಾಲ್ನ ಕೆರಿ ಖವಾಯಿಲ್ಲ तुम्ही घुमो केरी सावा वीडियो पैरस नदी इसके शेयर करुआ लाइक करुआ एंड सब्सक्राइब करुआ. थैंक यू.